খবর 24 এর পর্দায়। গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ উৎসব ভোট। আগামী 5 বছর দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশিকায় সংসদ নির্বাচনের আজ অর্থাৎ 26শে এপ্রিল রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট গ্রহণ। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। কঠোর নিরাপত্তা বলয়ে সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। খবর 24 সময়ের সাথে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে সঠিক খবর আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। খবর 24 টিম ছুটে চলছে সবকটি পোলিং বুথে। আমরা কথা বলছি গণদেবতা থেকে শুরু করে ভোটের কাজে নিযুক্ত ভোটকর্মী, নিরাপত্তা কর্মী, রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সাথে। জেনে নিচ্ছি ভোট গ্রহণের গতি প্রকৃতি। আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ভোটের খবর। কল্যাণপুরে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরুতে বিড়ম্বনার কবলে ভোটাররা নাজেহাল। বিক্ষিপ্ত কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়া কল্যাণপুরে ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক তথ্যে ভোটের হার 80%। কল্যাণপুরে মোট 56টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে হাতে গোনা 7-8টি বুথে বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীর সমর্থনে পোলিং এজেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়। বিরোধীদের করুণ অবস্থায় 27-47 নম্বর বুথ মরগাংপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পোলিং এজেন্ট হতে হয়েছে কল্যাণপুরের প্রাক্তন বাম বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস। ভোট শুরু হতেই বেশ কয়েকটি বুথের ইভিএমে গোলযোগ দেখা দেয়। 27-26, 27-16 নম্বর পোলিং বুথে শেষ পর্যন্ত ইভিএম পাল্টে দীর্ঘ 1 ঘন্টা পর পুনরায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়। একটা সময়ে ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। 27-44 পোলিং বুথ উত্তর কমলনগর সুকান্ত স্মৃতি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটারদের ভোটদানে প্রচণ্ড হয়রানি ও প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে। প্রাথমিকভাবে সত্যতা পেয়ে প্রিসাইডিং অফিসারকে নির্বাচনের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ দুর্গাপুর রতিয়া স্কুলে হুইল চেয়ারে বসেই নিজের ভোট দেন কল্যাণপুরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত অসুস্থ বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। এদিকে সাত সকালে রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা বাগানবাজার চা বাগানে পোলিং বুথে দরজা খোলার সাথে সাথে ভোটারদের হুড়োহুড়ি বেশ কয়েকজন আহত হয়। দিনভর তীব্র তাপ প্রবাহে দাপটে বেশিরভাগ পোলিং বুথে সাধারণ ভোটাররা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে নাজেহাল হতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে কল্যাণপুরের ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। कैसे चल रहा है इलेक्शन? तो आपको पता है कि आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पोलिंग चल रहा है तो अभी तक सब पीसफुल चल रहा है। 307 पोलिंग बूथ है, 237 लोकेशन है हमारा। सभी 237 लोकेशन पे सीएपीएफ है। उसके अलावा जो हमारा क्लस्टर जो ग्रिड बना हुआ है उसमें क्यूआरटी एंड सेक्टर ऑफिसर है। सभी लोग सभी पोलिंग बूथ्स पे एंड जो सेंसिटिव लोकेशन है वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आया, छोटा मोटा कंप्लेन आया था तो उसको सॉल्व कर दिया है और कहीं भी पोलिंग एजेंट का कोई इशू नहीं है। खवाई डिस्ट्रिक्ट में वोट अभी बहुत पीसफुली चल रहा है। तो 9 बजे का जो रिपोर्ट आया था उसमें 19% का करीब हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो 11 बजे का अभी आ जाएगा। कोई भी पोलिंग स्टेशन में कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ है, पीसफुली सब जगह पे चल रहा है और पोलिंग पार्टीज भी अच्छे से ही काम कर रहे हैं। बाकी सब अरेंजमेंट एज पर इंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है मैम? जैसे कि सब तरह की जो अरेंजमेंट है, मॉडल बूथ्स वगैरह? हाँ, आप देख सकते हैं ये भी एक मॉडल बूथ है पीडब्ल्यूडी के लिए और पानी का अरेंजमेंट भी यहाँ पे करके रखा है, शेड भी बनाया है। तो बहुत सारा मॉडल बूथ्स आप लोग भी विजिट करना चाहिए। खवाई गर्ल्स स्कूल है वो रिसाइकलिंग का ऊपर किया है, पूरा प्लास्टिक बोटल्स लेके वो लोग डेकोरेशन किया है वो पोलिंग बूथ को। तो बहुत इनोवेटिवली कुछ पोलिंग बूथ हुआ है। कल्याणपुर वाला भी देखने के लिए लायक है। मैम अभी तो एक दो छोटा कंप्लेंट्स आए थे, जैसे वोटर्स को धमका रहे हैं। तो जहाँ पे भी कंप्लेंट आया था विद इन 2-3 मिनट्स हमारा टीम वहाँ पे पहुँच के जो लोग हैं सबको हटाया। खबर 24 সময়ের সাথে আমরা।